Ti Ilocos Sur ket napuan ti ragsak, kultura ken ayat. Kaya't yung ba nga makita iti kinapintas iti Ilocos Sur? Umay kayon gagayem, intay pa syaren ti kinapintas iti Ilocos Sur. Umay ka! Intayon? Intayon! Gateway to Ilocos Sur, Go Camudi. Uswag, Santa Cruz. Ranyag, Santa Lucia. Liberty, Justice, and Unity, Candon. Go, 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 Santiago. Ray-Ray, San Esteban. Heritage Strong, Santa Maria. Narbacan na isang sangayan. Paspas, Santa. Doras, Bantay. Viva, Vigan. Tara na't ating pasyalin ang mga pagkain, produkto, kultura at tradisyon ng Ilocos Sur. Ilocos Sur. O diba, nagpintas ti Ilocos Sur? Isungarod! Anya pa'y karayan nyo?